Bad trip ka, ma'am. Baba ka na nga. Report kita. Over. Ay, Hello? hello po, ma'am. Magandang hapon. Hello po. Opo. Ma'am, nandito na ako sa City Mall. Sa entrance. Ay, sige po. Lalabasan po ako. Opo, Sige po. labasan po ako. Thank you po. Thank you po. Ay, sorry. Okay. Ma'am Rachel po. Okay po. Sisi. Ma'am, gusto mo mag-shower cup? Okay. 100 lang yun, ma'am. Meron ako sa bag eh. Meron ka na pala, ma'am eh. Ride eh. Dami mo na naipon, no? Dalawa kayo, ma'am? Hindi. Hindi ka. Dito isa. Ah. Ay, hello po. Sige lang po, ma'am. Intercom mode. Kala ko, dalawa kayo sasakay, ma'am eh. Connected. Hindi yan siya eh. Bye-bye, ma. Sana all may sundo. Okay na, ma'am. Thank you. Okay. Let's go. Ma'am, okay lang. May camera kasi ako. Okay lang ba? Masama ka sa mga upload ko. Okay lang naman. Sabi mo, hello guys. Subok Ayun lang. Subok lang. Bad trip ka, ma'am. KJ, no? Oo. Basag trip eh. Baba ka na nga. Report kita. May report. Ganti yan pala. Sige, ma'am. Gantihan na tayo, ma'am. Panindigan na natin to.